Second set, underbone. Ay! Grabe naman to eh. May gani wey. Second set, underbone. I think beginner ni mga boss. Beginner. Second set. Kuya to eh. Ang rider ay second set ni mga boss, Libungan, North Cotabato. So di kayo takailan eh. Sunod na ni is expert. Makanay ng tulo. Woo! Uy, lusot lagi to na. Parking, wrong parking. Wrong parking. Woo! Bira. Morning leading mga boss. Number 5. Ang leading sa second set for the underbone category. We have top 3. Number 5. Isa Maklaro ang number. Hoy! Sayang. Wow! Sayang bay. Kini karon oh. Ang second and third bakbakanay mga bossing. Oy. Una na. Sayang sa nauna ay. Sayang kayo. Una na unta. Allah. Grabe ang puga bay. Okay, mo ni galit karon mga boss ayo. Di maklaro ang number. Felix Badi. No, bakbakana yo. Bakbakana yo. Last lap na. For the second set of the underbone category, second set. Libungan, North Cotabato. Gahe, bay. Sayang to naguna kanina, bay. Alright, congratulations. May maklarong number. Okay, second flag. Second set for the underbone category. Number 15 ikatulo.